Yes, hello guys. Welcome to Albuquerque. Nami karon sa Don Macchiatos, the first Cebu's first 39 pesos coffee. Nami karon kay gitawagan mi sa Don Macchiatos kay librehon daw Manila karon og kape, guys. So naay like classmate akong igsoon sa akong classmate, guys, ang attendant dere. So happy kami kay librehon daw Manila karon nagupat ka Don Macchiatos, guys. Kay kuha nila anniversary monthly. Mansari sana all na mansari, no. Tama nila mga flavors sa Don Macchiatos dire, ang ice caramel macchiato, Darko premium dark chocolate mo na akong paborito, matcha berry, Don Macchiatos, Tonya berry, real strawberry fruit, black forest. Na nasa hot drinks, guys, Don Barako, hot caramel ug hot Darko. Pero init pang panahon so magpa cold taron, guys, cold drink. So guys, imbis Don Barko premium dark chocolate akong favorite nga flavor dire sa Don Macchiatos, ka sold out. So sayo pa kayo 3 p.m. So one iced iced caramel macchiato na lang. So okay naman sa ni. Nice. Na-order po sila iced caramel na. Ano na macchiato? Ha? So nagkuha mi diri, guys. Family date, guys. So palahit na ron. Thank you Don Macchiatos.